taon siya sa here. Here at ibabaw. Hi! Hello mga sangkay! Good morning, good afternoon, and good day! So, we are here at Ibabaw Mountain Resort. Overnight stay lang po kami dito. Hi, Adli! Welcome to my vlog! No, Leslie, nani, last time we went here, wala pa ni kuan. Pero nga nung dugay jud mo. Because I Sige, explain. went to ATM Sige. to withdraw cash. Say hi, vlog! Hi, vlog! So, dugay kayo naabot si among friend. Ganyan ako nagsigiguwat dire. Pero nganong daghan kay kag bitbit? Ngano good na? Nganong daghan kay kag bitbit? Basta naatay, anak. Overnight raman ta. Naatay toys there. You want to see? Dino toy. Oh my gosh, mag-English na dyan ni Stars. Going to speak English because Adli is here. Adli, I have a question for you. Do you think Tita Rhea is pretty? Yep. Really? Yeah. How pretty? 100. Wow! So, thank you again, Papa. Alam na alam mo talagang kailangan na kailangan ko to. Ah, sugar papa pala. Hi! Tagay tayo dyan! So for tonight, we will be doing question and answer portion. So na ako gisat na question kanina and we'll ask each other that question. And depending on their answer, the answer is correct. The first question is, this question is for each of us. What's your first impression? Wala. Oh, this is so boring. Quiet ka. Naka ng formal. Naka na di. Formal. I think that's it lang. Quiet and formal. I remember when you asked me, when you asked Miss Jan ba, Miss Jan, mutana ko kani si Rhea is hilumon jud ni siya. Diba ni anak ko ni mga, ay dili miss, karon ra ni kay, ay Ala. pabaya. First impression tayo kay Miss Tara. Ma-intimidate ko ni mo. Okay. Because you have that strong, that aura. Lumalabas talaga yung pagiging strong, independent woman mo doon. Ganun. I always get that impression. Go for Will. Hilumon. Na-maintain. Na-maintain ng kahilom. Asa nagsugod atong friendship? Dili ko ka state sa exact na even estimated na mahal ka nung sa tanan din. Ikalit lang nga. Pag sino ko katawa niya, and then, if maglumbana niya, o gayo, ay, nakakuya, ni balik-balik naman niya, o, sana naman niya. Okay, tayo. Then, nag-start na daw ng open up sa mga personal issues, Mga deep kuan, mga about life and everything. what do you like the most sa akong personality? Actually, what do ko ganahan siya personal? Trigger. Doon mo kakapuyo? Bisag, sa iyang kabugat sa iyang way. Gaan Nanood. kapuyo. What I mean, ang imong aura ba is very light. That's why mura ko ma-shock when people tell na murag, yung na ba, di man yung na ang impression ako, you're so quiet. Quiet ka, pero karon. Gibawi ko na to ko impression. Pero kana, gaan kay kakapuyo, my friend. And
Si Will, imuhain na kay, you're a very good listener. Not everybody actually can do that. Ako ka, Miss Tara, kay Kuan. Ang tarong nga to, my friend. What I really like about you is kana bitaw mo take care jud ka sa imong kauban or sa imong friends. Bisag kauban nimo, bisag dili nimo close, bisag like you're very kuan. Gawas jud imong pagka-mother. Look, grabe siya mag-abron. Si Will, maro kayo mararag. Kami sa ako. Mao na siya, listener na gid siya. Mugawas siyang pagka-mother kung kuan niya. She's really a good friend. Ano naman ta sa pinaka-like, unsa may pinaka-dislike nimo? Inday Will, tungod sa imong kilumuno, tay. Wala, di lang sa kamutingog sa bisag kana ganing apak-apaka na siya, i-take advantage na niya kana bang kung kamo close no, mura ka og mairita ba? However, kung mubuto pud ni siya, grabe sad. Bulgan. Birada sad. Si Miss Tara, saan ba kung nakita ni Miss Tara nga pwede na ako ma-dislike? Oo, kana. Kana di yung attitude ba nga? Kanang manubra siya sa trabaho. Kana. Ay, sige ko ingat. Ay, oo. Ano din siya na Ano ko, na eh. dyan ko niya, ana. Star ha, na naman ta sa new place. Mag-relax ka. Ako diri. Katong dito sa kwan kung di ko mo trabaho ato, naguba na to, presyo siya. Wala lang, di na lang ko mutingog. I think most na akong dapat sa siguro ito. Hindi control. Because, you know, mental health is also important. Sa mga preferences questions. Like, kailaman jud muna ko, no. Describe sa ako, unsay possible preferences na ko nagay nga dalhon ninyo sa akong blind date. Caramel, Macchiato? hard. Kung physical aspect siguro, I think, pwede na mo siya dadan o somebody as long as nilang dugo. Pero hindi lang sa bako. Kung personality, ganahan na siya o mysterious. Si Miss Tara naman, kung na ako'y dalhon niya, Ano na my friend, gusto ko dato. kung na ako'y dalhon niya, someone who is kanang stable o kanang kuan, makasabot sa time management. Mentally Strong. mentally strong, and then ang wallet po niya kay strong Po ng wallet. Si Willie sa ato na siya i-X sa equation kay Sa among green tulo, flag naman na siya. siya na ang may love life. Kung ate ko ni Will, kay I think sa tanan po niyang kaagi sa iyang love life before, at least karon is greener na siya. Ako gusto i-question ni Miss Tara is personally siya. Do you see yourself kanang mo settle down pa? Actually, I don't see myself before. It's like na ako sa show. Isa akong ate, makitang ganin niya. Hi ate. Pero Juan, I'm not closing my door. Pero sa akong state karon, no. Si Willie sa ang atong question ni Willie sa is kano sa ka mo settle No, down? kano sa ang best time to settle down? Kaya kang gini-partner mo. Wala mas very right age. Siguro kung ano ba sir? Kung kamo both next to be and kung both ready mo financially, mentally. Pwede may Kahabol din, kung dili ka karon sa imong trabaho ko ba? What do you think sa tayo mo nga ngaran siya? Kung wala ko sa karon nga akong trabaho, I think maging kuan ko per model. Char! Bitaw, seryosong usapan, kung wala ko karon sa akong work karon, I would be a business woman. Ano? I trust myself na kuan. Kay remember gani ka pandemic from 2000 nagkakwarta ko tako after pandemic, after pagbalik ng Cebu. So that's it for tonight, guys. I'll see you next year. Kasi next year pa ma-upload to. Klaro kayo, next year pa, marang sa naman tani, belated Merry Christmas, belated Happy New Na-greet niyo Year, lahat. belated Konghi Fatsoy, o ay, belated
Summertime pa man ano, pero Happy Independence Day. Yes. June di siya ma-post. So, June 2024. Ano na lang, ganito na lang. Enjoy your 2023. See you next year, 2024, right? Okay, bye! Adios, mis amigas. Bye-bye! So, that's all for tonight. Tatapusin na po namin yung mga questions and answers portions namin. Balik. Balik. Balik.